my birthday celebrant. Hello po. Hi guys! Hi guys. Good afternoon guys. Ito ang my birthday. Si Elsa. Dalawa buntot ni Elsa. Elsa. Kami-kami lang, family. Family. Hi guys! Yan. Yan ang kanyang motif. Frozen. Oh, Elsa oh. Oh, sige mo na lahat. So, ano yung cake niya? Hindi ko pa nakita. Oh, sige na lang kami ha. Sasayin na lang siguro yung iba. Mining handa. Yung- Handa. Ito yung niluto kong Nakalimutan sa chowang lagayan. na paksiw. Ayan, barbecue. Lumpiang hubad. Grahams. Mango grahams. Tanggalin ko sa box din. Lengua. Cordon bleu.